Hi guys! Niami sa Robinson, duban sa akong duha ka batos. Si Ate Cat and Baby Kale. Dere mi kay naami buhaton. Mao ni ang among gibuhat dere guys. Very kuan more. Wow, very good. Wow, very good. Wow, very good. Oh no. Wait, okay, get the ball. Oh, okay, go. Wow. More, go. Wait. Oh, go. Slowly. Go, slowly. Oops. Wow. Okay, get the ball. Wait. Okay, go. Slowly. Wapa natit. Okay, go. Round 2, wait. Okay, go. Wow! Sige, lukso. One more. Oh, what? Wait. Okay, go. Up! Wow! Wait. Wait, not yet. Okay, final round. Go. Wow! Wait. Okay, go. Ay, last one. Careful. You miss. No more. Done na. It's done. Tagpila ka tokens? Duha mo, upatanan. Wait, Sakil. You wait. Okay, that one. Go, kill the zombies, kill. The other one. Hello, so many. Kill the zombies. Oh, the big one. Sit down. Oh, the other one. Hello. Hello, the other one, the big. Ang nawol. Nya, natagak man. Saan man to? Naganabi namang kipak. Balik na mo dire. South Cotabato. Ha? Nanay na nga pang kipaks. Sa South Cotabato. Ug isa po dayon ako katuyo is magpa-massage guys kasi sakit kaya akong likod. Ambot aging kangut-ngut. Kaya na manggid ko nuning masisarayan ta kaduha. Nagsakit kiti mong likod nga grabe ka daghag panuhot ako usang gipapislit. Isa ga waiting ra siya. Sit down. Nag-behavior man pud siya gatan-aw sa amo. Ug kanito pagkaon-kaon na mo guys. Paniud to pa ni guys. Ganina before may naglag nagdula-dula naniud to na mi daan diri sa Greenwich kay gikan man pud mi ani nagkuan sa therapy Kale pag human so na pud mi diri sa Robinsons diri mi nagkaon-kaon naniud to kaon ng taan ni ta kay lawas ay puhunan nilingin nagitawod na akong naong guys kanus apataan ni mo gamay maora to guys salamat okay bye.